I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Good day and greetings to all of you, and welcome again to another video discussion, another supplementary video for the subject readings in Philippine history. So I'm so happy, and I thank the Lord for this chance to do this video, supplementary video. For those of you who have not yet subscribed to our channel, for the purpose of following the new videos that I have, especially for the subject readings in Philippine history or GE 12, for the sakes to ang PBCC students, I encourage you to subscribe to our YouTube channel. I'm not posting in our YouTube channel any other kind of videos aside from supplementary videos for most of the subjects to us Pangantukan Bukidnon Community College. And I will do educational subject or educational videos if I have time, but as of now, the content of our videos, the content of our channel is mostly subjects from the subjects I'm teaching in our college. So for those students who are new to our channel, welcome. And I ask Sir Yuel, shout out to Sir Yuel Lampago, because he has agreed, and the idea that his students will be watching as well. So to our video discussion, because Sir Yuel is handling entrepreneurship students who are taking as well readings in Philippine history. So I welcome you all in here in this video discussion or supplementary videos. I will be discussing every modules that we have, since Mr. Lampago and I are coordinating on producing the modules. So parehas sa tag module, all programs from BSED, agriculture, entrepreneurship, or criminology. So as of now, criminology, I think wala pa sila readings in Philippine history. But for those of you nga naaani nga subject and taking up this GE 12, we will be watching with amongst others, ako mga student, we will be watching this video for the sake of the discussion that I will be having. Aron natagaan mo na kong overview class sa ato ang mga bago nga mga bago pa nagtanaw sa atong channel. Kailan na mong overview, I will be discussing the contents only of the videos or the modules. So I will not be further discussing. I will be giving you the opportunity to delve, to research for yourself aron nga naamoy chance na maka-produce o best nga answers inyo or best nga output sa ato ang mga modules. So far so good ang ato ang returning of outputs and distribution of modules. So akong gipasalamatan for those students who really came last Monday just to give their outputs and collect their second and third modules. So before I forget, I have released 2 modules for the next month, for the month of March. So
we have two modules, the third and the fourth. No, the second and the third. For the students of Mr. Yuel, na finish na niyo ang second module or the third and fourth week. So kani nga discussion that I will be having is for the third and fourth week, the second module. So I will be making another video discussion or supplementary video for the third modules, and that is for the fifth and the sixth week. So matingala mo kung mga estudyante, tingala mo duha man gyud ang atong module, sir. Yes, because we are a little bit behind. I was assuming that we instructors are instructed only to release one module. So hayahay kay mo amongst others ng mga estudyante sa PBCC, hayahay kay mo kay in the span of almost dili gani almost 1 month kapin kay nagsugod ta di city man 17 dito na ta naka sa module mga 1 month yun. So hayahay kay mo 1 month sa readings in Philippine history, usa ra ka module ang inyong ginsiran. So aron makaapas ta na atay duha ka module, and that is module 2, module 3. Ang module 2 akong i-discuss karon. Unsa man ang module 2, sir? That is the third and fourth week. Makita diha sa upper part sa inyong upper part right sa inyong module na diha ang week number, and indicated diha week number 3 o 4. So salamatan ako ang mga estudyante who came last Monday. There are lots of you who came, maybe around 50% of the student na aron sa pag-return sa inyong outputs, and ang uban ni adto late na the next day na. So I have instructed sa atong group chat na I only collect 1 day because of my tight schedule. So dili ko akong i-reiterate akong balikod, I'm not from Pangantukan, I'm from Don Carlos. So I only travel to Pangantukan for the purpose of making modules, reproducing modules, and collecting modules, as well as distributing. So aside from that, kung wala ko na nga schedule, wala jud ko sa Pangantukan. So dili mo ninyo nga na late, okay ra ma-late ko because kuan ako lang ihatod unya sa school. Walay mo dawat sa inyong module. Because gituyo na nako nga dili na gyud kay parang on time the class. I was a little bit late last Monday. So daghan og naghulat. Maingon lang pud mo nga dugay mo kay sir, ni uli na lang ko. No. I have that schedule I have that schedule Monday. And ang uban ayon nga, sir, hapon na mi naabot. Yeah, akong schedule is from 10 from supposedly 8 pero 9:30 or 10 ako nakaabot. So akong schedule is 10 to 4 or 3:30. 3 o'clock nilakaw na ko, but 3:30 na pa ako ang student, gihangyo na ako akong student, ng graduating student, the ST student teacher to kanang distribute my module, the same time collect. So katong wala pa nakakuha og module for module 3, module 2 ug 3, makakuha pa mo dito sa GE office, pero dili na mo makapasa og kanang output because walay mo dawat ana didto. But most likely ang akong schedule mo balik para sa mga late na outputs, maybe either February 28 Monday or March 1 Tuesday na lang ana. Update lang muna ako sa atong group chat because supposedly I'm not be accepting late. Late is late. Late means nothing already para sa kuha. Pero since bago pa ta nag-uban, the second round, sunod nga module outputs na to, usa ka day na ako nga schedule, kung wala mo diha, wala mo kapasa, wala mo ka-collect, that will be your problem.
It's not mine. So sir, asa ko magpasa, dili na ko mag hatag og reconsideration. See, it is printed in your module output. Printed na siya diha nga diha sa recollection or so pa na siya diha be. Atong tanawon. Naka-indicate diha sa inyong module nga akong basahon aron sa assessment. Naka-indicate sa inyong assessment that the output should be submitted in the next batch of releasing of modules. But pasabot, your outputs, every time nga mag-release mi sa module, mao po na time nga mag-uli sa inyong output. So, dili pwedeng maulahi. Ang uban, nag-message ako, sir, kanang busy mo kay Mr. Ka nag-answer ba mi sa ubang nga subject? Come on, class. That is not acceptable. Tingpasa na sa module mo po pag-answer nimo sa inyong output mo pa paghimo sa output mo. Asa man ang inyong time, 1 month nga time nga nag-spend mo sa ana nga mga modules niyo. Nag-work mo, sir. You cannot use those words just to make excuses because nag-work mo na mo'y anak na mo'y kuan daghan mga estudyante anak nga they can do it and they excel. Like last year, I have a student last year na si anak nasa trabaho pero on time, well prepared, well done ang iyang module. But pasabot kanang reasons na. So I'm not allowing those kind of reason. I'm not allowing those kanang irrelevant para sa ko relevant mga reason just to make excuses para sa inyong kagalingon, inyong mga delinquencies. Being delinquent sa inyong job as a student. So I keep on repeating every now and then sa ako ang mga module discussion, ako module supplementary videos. I'm not allowing those kinds of excuses. If you cannot do it, then you cannot do it. You cannot pass in this class. So, sa ito sa nimo sir, no. Kung tagad na mo, i-aim na mo maghimo lang mo sa inyong gusto mahimo, then what's the purpose of this education that we have? Mostly sa ako mga students are BSID students, education students. We are really strict on that. Kung other subjects you can do that, not in my subject, because it's not acceptable to natay mga mga excuse niyo, sir, nagkuan ko sir, sakit ako ang suwang, sakit akong ingron, sakit akong heart, manulo ako ka-answer. No. Pangitaan ninyo samtang karon wala pa nagsakit sa inyo, buhatan na ninyo module. Because every time nga mag-set na ang PBCC og date, those dates na gina diha makapasa na. Wingon gani nga Monday mo ni siya nga date, first year magpasa sa inyong module, first year pasa gyud. I have some student nga mga second years, gamay ra ni sila mga 3-4 ni sila. Kamo mga second year student, every time nga maanto mo sa atong school kay para magpasa sa inyong module outputs, wala na ko didto. Ano man, kay most ako mga estudyante na first year. So kamo na lang palihog adjust ha. Dili ko ako mag-adjust para sa inyo, panalit pastilan na lang po, kamo na lang akong balikan sa PBCC ng upat, kamo na lang upat. Gamay raman mo. So, yung mga pwede na lang ibilin dito, sir, dili pwede. Kay imagine kung mag-allow ko magbilin, ibilin ako dito, ato na po ang mga late, magbilin na po dito. No. We have schedule, stick to it. So, kung mga second year mo, niya ako ang schedule kay mura gid na nya dili pa ninyo panahon mag-adto, ipadala na lang palihog sa inyong silingan, charo wala mo silingan na eskwela sa PBCC. Na amang gani atong estudyante inyong classmate nga naa sa Cagayan de Oro, but yet on time sila nakapasa. Don't know kung mo ba to sila nga akong mga estudyante, but
I guess on time sila because they have schedules already. They know the schedule. I've told you the schedule last Thursday. So sa'yo, dugay na. Thursday, last Thursday. So pagkaroon. Oh, so Thursday, Friday, Saturday, Sunday. O 3 days makaplano mo sa inyong buhaton. Kung kano saan nyo ipasa inyong module pagka Monday. So much for that class. Daghan man nag-message ako agad. Sir, pwede ba makaapas? Kay mo lagi ni mo na late ko. I'm so sorry if kanang inyong reason gani unacceptable. Dili lang ako mag-answer. Otherwise, I might answer back nga dili niyo magustuhan unsa akong itubag. So ako lang pahinumdum or reminders to all of you. We are here. We want to achieve something. And if you have your character na ginagamit niyo, gina-wear ninyo every day, then change it for the sake sa inyong future, and that is for the sake of education. So dili man kay inaani na mo gusto hinayan, dugayan, then change it. Okay, we wanted to be a better citizen. We wanted to be a better person. No, grabe sa kastrikto ni mo sir niya. History ra ba na imong subject? Yes, it's important. Those people nga atong hisgutan for the next few months magtuon ta og readings in Philippine history. They are the pillars sa atong nation. Ano man ang pillars? Haligi ba? Haligi. So, haligi sila naa diha ang table. Naa diha ang lingin, lingin atong table, lingin. Naa ta diri sa ibabaw. Mga new generation, mga woke, mga mga millennials karon kamo diha mga bag-o mga woke. Naa mo sa ibabaw sa table. Ang haligi, ang pillars, mao ni mga tao who made the Philippine nation what it is right now. They are the pillars. Kung dili na ito nitunan, ato ni siyang kalimtan. So, wala ni siyang pillars. Unsay may tabo sa inyo sa atong society, unsay may tabo sa atong nationalism, unsay may tabo sa ato ang as a nation. So, takilid na siya. Wala ang usa, takilid. Kutong mga nasa new generation na sa babaw, mawala to siya sa passing, mahulog to siya. So that is only an analogy class kanang example lang ba gihanbin or gihalintulan sa Tagalog pa. Because when we talk about history, we're talking about the pillars where we started. So muna importante. Now if you don't understand yet what is the importance of history, why learn it, why study it, then we have a problem. I can't pass you in this class in this subject. Dili mo na ko matagaan og kwan. So that is why it is needed for us to understand, to have a clear view of who we are, where we are from, and where we are going. Okay, because that is the importance of the history. So parehas ra guna sa ato ang family genealogy. Kung nalimot ta kinsay ay lulo sa itong mga lulo, pila ta asa ta gikan, unsa man ni akong apelyido, man ni gikan. Nagdala-dala lang ta. We're going somewhere, we don't know where we're from. So that's the need, that's the importance of learning the subject. Now ngayon mo nga lagi sir, pero history naman ano stricto mo ka? Yes, as an educator, as your instructor, it doesn't need nga mag-learn lang tag history. It's just that we wanted to make something impact from you. You will remember us when where you are in life in the future. You will remember us as your instructor nga. Sa history sa una, sabi to si sir, on time good, on time. So it gives me the idea in life, if you do not do something right now, maybe maabtan mo ka sa panahon you cannot do it anymore. Or I have learned during the time in my college life na if you don't if a man who do things in the 11th hour
might not have a chance to do it in the 11th hour. Ano man, yun ka nga, mahimuon na nako ni ka ng 11th hour na. Udobi og simba ko og nagsakit ka in the 10:30. So dili na nimo mahimo sa 11 pag alas 11. Kay alas 12 mo ay ato ang deadline. So I have a lot of experience on that. And I never kanang wala ko nagmahay. Ako to silang gipang tagaan og lessons in life. So siguro two things nga you will remember me. Two things sa gyud dura gyud kabutang. You'll remember me as a good teacher by giving you good grades. Grabe ganahan gyud ko tong sa mga gimaay kito sa mga tugla. And you will remember me as a bad teacher by giving you bad grades. So, nara na sa inyo ha. Perspective naman sa class, according sa atong Philippine history, readings in Philippine history, we have a module talking about perspective. Iunsa nimo siya pagtan-aw. Kung gitan-aw ko ninyo as a challenge, then you have to do it because na challenge ko ni sir. Pero gitan-aw ko ninyo as a problem, gitan-aw ninyo ning subject as a problem, then whatever you do, problem yun, maglisod yun mo o pasar. So, muna no, reminders, sa katong wala pa kapasa, good luck na lang sa inyo ha. But yet, I have, gitaasan ako ang akong pasensya. I'll be updating sa atong group chat. Katong mga estudyante nga wala pa sa group chat, pasensya na lang gid mo. Pangita gid mo paagi nga maka-group chat mo. Ano man wala may updates ang ato ang readings in Philippine history. I cannot call you one by one. I don't have your contact information. For those of you nga naa ko'y contact information ninyo, I cannot call you one by one. I don't have that time. Now, you are the student, you can call me. Sir, wala po sa group chat. You can message me. Anyway, I have put it on public Facebook page or Facebook lagi account and my number. So you can text me, sir, wala pa ko sir sa kwan. Mansiran man siguro mo nako not outright, maybe a day after. So remind lang po ko ninyo kung dugay na kayo, kasi 1 week na po ko ninyo, wala po ko nag-reply. Paningkamutan ako nga ma-add mo kung wala pa. Just lately, yesterday and last Tuesday, na po ko na-add. Naka-add na ko mga estudyante. So, kung wala pa siya ron masad, wala mo ikiilas PBCC nga inyong classmate nga nagparehas og subject. Pangutan na lang po mo, pagpa-add lang po mo. Reminders again, especially sa ato ang BSED nga group chat. Readings in Philippine History, BSED. Class, palihog, hangyo, butang sa utok, ug ayaw pagpalingog-lingog. Ang group chat for Readings in Philippine History is created for the purpose of Readings in Philippine History concern. Mayroon na kanimo nga classmate pa-add sa kuan palihog B, PE, kay wala ko sa group chat sa PE. Uy, wala po ko sa group chat sa PE classmate. Mo naman, nahimo ng chain dito, nahimo na, uy, nag-chat naman sila. Imagine, makig-talk ko sa usa sa inyong mga estudyante, sa usa sa inyong mga classmate, outside sa topic. Yung ko, kamusta na ka ang presyo sa oil karon? Uy, barato ra oil is pangantukan, tubag-tubag may dito, taas na kayo. Wala sa inyong concern, wala mo interest because it's not a concern, it's not your concern. Kung sa inyong bation. So balik ko na ko niya para sa mga nakasabot o para sa mga sane na student. Ayaw ninyo himua ang group chat nga tambayanan. Okay? Kung na may concern, i-click. Kabalo naman siguro po mo, i-click ninyo ang picture. Anong picture ba? Ba naman yung picture gamay? Uy, si Talpulana, classmate din ako niya. I-click yung picture. Pag-send og private message. Classmate, wala ko'y wala ko sa group chat sa kuan.
chemistry, sa baka nga subject diha, English. Wala ko add dito be. Ayaw dito sa akong group chat. Otherwise, if you continue on doing that, I will leave from that group chat. Bahala na mo. So maghimo kung akong unsay mga updates, bahala na mo. Kung if you keep on doing that. Reminders lang niya, wala ko nasuko, reminders lang. It's annoying, manggod nga magsige pop up diri sa ato sa atong phone, sige pop up niya pag open na to abi nimo og concern sa readings in Philippine history. Pastilan dili man di ay. So kuan man di dito, nagsakit yang buot kay mo sa bakada to lain pa mga marites nga mga butang. We don't have that kind of thing. So hindi man na nato concern dito mo pag chat mo sa inyohang lain nga chat paghimo mo inyohang ditong tambayanan. Okay? Reminding lang ha, reminders lang to mga kaigsunan o mga palangga. Because if we keep on doing, as I've said, we don't value and we don't respect the time and the kuan, ang time, ang panahon. Magrespetuan na lang sa usa-usa. Okay, so much for that. Again, I would say, I'm extending my kuan, katong mga late na mga module output, katong nagpadugay-dugay, pasabot late, kung siyang balik-balikon, nga mga estudyante nga wala nakapasa sa inyong modules o module output sa first module, I will be extending on the 20th or 1st of March. I will just inform you sa atong group chat kung kanus agad akong schedule nga mag-adto sa pangantukan. Either gani pasabot siguro pizza 28 Monday or pizza 1 Tuesday. Balikon pigin ako kay usahay di pigin masabtan. Ako mo akong i-update sa atong group chat. Meaning I will update dito, ha? So check lang buntang na time. Pag update na ako dito nga mo ni akong schedule mag-adto sa pangantukan sa PBCC, adto na din mo. Pag ready lang kay maybe on Monday or on Tuesday. So kung sa mga na answer, ako na siyang i-post on Friday or later Thursday. Thursday naman karon because I'm making this as early morning sa Thursday. So maybe later ako siyang i-kuan para ma-prepare mo, ma-set ninyong una-una mag-add to ko sa PBCC kay late ra ba ko magpasa sa module sa readings in Philippine history. I will go there and pass my module at the same time collect my second and third module. Okay? Klaro? Okay, tas na kaya atong discussion about that one. And mahurot ang atong time sa ana lang nga mga butang because mga butan kay mga di ako mga estudyante. Okay. I will be discussing again as I've said earlier, module 2. Okay. Ang title sa itong module 2 is wala di title. Wala akong nabutang ang title. Anyway, nadre no, reminders, course, guidelines. Every time nga magpasa ko, maghatag ko module na ay course guidelines para nga masabtan o mabalaan kung unsay pamaagi. Another reminders, please do not give back this module to me. Ay kung tagay ani. Kaya na ako ani. What you are going to return is you return your modules in an A4 paper with cover page. Naiuban mo ay walay cover page. Siyempre, kung inyong module 50 points to siya, why cover page? 25 na lang. Klaro ka diya, oh, with cover page. Sir, usara man kabuok akong module, sir. Kinaigo raman sa kapapil. Kinahanglan pwede pa cover page. Oo, kinahanglan. Gibutang nga na diya, oh, cover page. Di ba?
pastilan yun. Ato ang mga ano, ang mga huna-huna no. Hindi na to masabtan. All right. So, ano no? Kana basa-basahan po ninyo din sabta po ninyo unsa na siya kanang diligence nga word. What is diligence? Kana bang mag-set ang instructor og time, kana nga time mutuman ka na nga time. Mutuman ka na nga day. Nag-set ang instructor nga mag-cover page ka. Mag-set ang instructor nga mag-A4 paper, mag-A4 paper ka. Alright? So that is diligence. Kana bang naningkamot to follow what is needed. Alright. Ang topic talks about kanang unsa tawag ani sources and materials, primary and secondary sources. We have talked already in the first module that about primary and secondary sources. We have learned, I hope you have learned, nakatuon mo, nakabalo na mo, nakasabot na mo, unsa pag-evaluate kung primary ba na siya or secondary nga source. Primary, kanang siya mismo ang naa didto nga nahitabo ang event, dayon ihang gisulat. Ang secondary, second hand information na muna na siya, no? Okay, ato siyang this time we are going to elaborate more on the primary the primary sources or over secondary sources. Ato siyang i-evaluate, ato pa siyang ipadako. So we are going to consider how to analyze kung primary ba ni siya or secondary source. So si kalahian. Alright. So ang atong intended learning outcomes, pasabot ang atong tumong why study this module. First, we are going to identify the criteria in evaluating primary and secondary sources material. So criteria, unsay kalahian. Unsay kalahian. Unsaon na to pag-identify. Then, we are going to assess the primary and secondary sources materials. Assess, pasabot, I am giving you a material, an information, and we are going to assess if it is primary or secondary ba siya. Then, we're going to evaluate the provenance of primary sources. So, ano provenance? Ang kakinatibukan, the entirety of primary sources to evaluate. All right. So activity, we're going to read the discussion below and what's the supplementary video of this lesson. Moni no, inyo ang kita ng supplementary video Philippine History 2 2022. So discussion, gihatag na ko diha ang discussion, and it talks about how to identify and what are the criteria of identifying primary and secondary sources. It talks about dates, localization, authorship. Kinsa nagsulat, mo po na ito i-consider. Kanus agi publish, kanus agi produce. So ang date is important siya, class. Ang event nahitabo 2022. Unya gisulat siya pagka 2025 na. So ato i-consider, late naman ni siya nasulat. Siguro wala gyud nakasulat ato. Ato na pud i-consider ang localization. Asa nag-originate. Nahitabo ang event sa pangantukan. Ang nagsulat o gisulat kini gi-produce sa Cagayan de Oro. So ato i-consider authorship. Authorship. Ang nahitabuan ang tagapangantukan. The event happened in pangantukan. But the author is from Manila. So to i-consider, siguro nag-travel siya from Manila to Pangantukan just to witness the said event. So ato na i-consider, no? Then analysis. What pre-existing materials serve as the basis of this production? What pasabot? Siguro na ay material before nga
himong basis. This one, kani akong isulat, kani akong gihatag ng information din sa inyo class. It's more on secondary sources. Why? Ako man siyang gi-quote. Pero secondary source siya, pero nagsubay or nag-base sa primary source. So consider siya na secondary na. When I say that Rizal is deported in Dapitan, that is secondary already. Okay, ako man na siyang knowledge according sa akong natunan. Kung mingon na ganit ko nga si Rizal gipusil dito sa kuan sa Buanga. Unya gidala lang siya dito sa Bangumbayan, dito lang siya gihimo ang monumento. Inyong i-evaluate, am I the right person to say this, or katuuhan ba ko, naa ba ko dito, kinsa man akong kuan, kanus amang ko na tao, date, kanus aman ni siya nagtabo, kanus ang gi-produce, authorship, kinsa man ko. Ngayon kung anak ko ni Rizal, awa pa yapon ko dito. Okay, si Rizal wala to nang anak atong time, di ba? Nana, when we analyze a material, we have to consider this one. Analysis, integrity. What was the original form? Integrity. Is it handwritten? O typewriter na ba? Computerized na ba? Yun nga. Uy, papo kayo materials. Material, original gina siyang material. Mo ba? Gi-print na siya atong 1864. Yung sa pag-print, gi-typewriter or gi-computer. Kano sa man nahimo ang computer? Kano sa man na-produce ang computer? Kano sa man na invent? Sakto ba ato nga mga time? Ato na siya i-consider, no? Then credibility. What is the evidential value of its content? Credible ba siya? Okay. Kanang angayan ba siyang tuuhan? Kung maingon ka nga, angayan bang credible ba na siya? Maybe you have heard a lot of it's credible speaker, credible source. Put pasabot, gikan good siya sa katuuhan nga source. So I have discussed in there. We have put the significance, unsaon ang absence of primary documents, unsaon na diha mabasa ninyo, no? So I don't have to reiterate balik-balik ani nga mga butang. So naana diha. Nasa siya na mabasa nimo na dinhi. Also, naapod akong gibutang diri ang mga criteria which include 7 factors identifying a certain document. Ano siya diri, oh? Diha 7 na siya kabuok. Then naay sources po diri sa ubos. So kani siya dinhi, kung kulangan mo asa man na sa pagyud akong ima kanang unsa pa gid ako paghimo sa akong module output kay murag kulang man ang akong readings, kulang man ako mabasa. I have put and I have listed the sources that you can check. Mabasa ninyo. We have online and we have books as well. So kung na maka-secure mo ani nga mga books, then yeah, you can do it. I have this copy of this book. Nagpalit ko ani. Usa ni siya sa mga credible o maayo na presentation sa readings in Philippine history titled Batis. So you can borrow this one if you have some friends nga na available ani, o kung sa may pamaagin niyo to secure. But I'm not saying that you have to do it because I have given you something already. But for further reading, you can explore more. All right. Exercise. So you have to watch a video. Watch na po ng video. Unsa naman po ni? Mag-load na po ta. Mo gina siya class. Na mo gina siya maatong buhaton para naatay matunan. So you have to follow this link. You have to follow this link. And you are going to make a summary about the code of Kalantiao. Unsa man na siya, sir? You will learn. That's why you have to watch this video. YouTube, and you make a 300 words
summary about this code of Kalantiaw. Dayon, after ninyo mahimo nga summary, in your summary, you have to explain the authenticity and the credibility of the said document. Sakto ba? Katuuhan ba? Maayo ba? Unsa ba na siya nga klase ng document? According sa inyong matanaw, unsa ba na siya inyuhang ikaingon? Oh. So summarize niya, not less than 300 words. Maabot mo 500 nga words kay ma-explain ganahan kay mo ma-explain kay unsa mas maayo. So, ya lang no. Kana lang siya atong exercise usa, no? Usa mo na exercise na pa may assessment. So, hulat-hulat lang ninyo ha, ako pa nag-discuss. But yeah, usa, okay mo na siya. In an A4 paper, you have to summarize. You have to explain kung tinuod ba, authentic ba siya, genuine ba, or credible ba siya nga source, or credible ba siya nga document. So, tanaw ninyo niya siya sa YouTube channel, kani nga YouTube, kani sundon lang niyo ni siya. So, code, the title is Code of Kalantiaw. It was explained, or it will be explained kung unsa ni siyang Code of Kalantiaw, and you will be watching, and the said document will be evaluated, and at the same time it will be criticized sa kana nga video. Then you are going to make a 300-word summary. In your summary, you have to explain its authenticity and the credibility. Okay? Write your summary in an A4 paper. Balik-balik yun, sir. A4 paper, i-bold pag yun ako. Para maklaro. Okay, parang ang uban, sabot jud. Assessment. Humana ni, in a separate paper or A4 paper, you have to explain or itemize the ways or basis of evaluating primary and secondary sources. Explain nyo or i-itemize, i-number, i-bullet size, o i-butang ba in bullet, kung saan ninyo pag-plaster, kung unsa ang basis pamaagi sa pag-evaluate, pag-check kung kani siya primary ba o secondary mga source. Now, sir, pwede ba sa likod ani nga summary amo ni himo ng assessment? Sure, pwede. But remember, you have to put a cover page. Cover page. So nasa cover page, Readings in Philippine History, GE 12, submitted to. Muna siya ikuan. Para klaro, plaster, makita na to. Kani readings yun. Pag open nimo, na dito ang exercise, summary, 300 words. Summary, 300 words. Uy, maigo man. Pagka so ubos, pwede pa buhat masulatan. Okay, pwede. Para nga duha ka A4 paper imong magamit. Ang cover page lang, ang exercise din assessment. Dili maigo sa usa ka A4 paper, pwede sa likod. Basta dili lang duot kay magsulat, or kung inyong gamiton into a printing, back-to-back na print, it's okay. Okay? So, duha ka buok ang atong output for this module, or exercise, explanation, summary of Code of Kalantiaw, and then we have itemize. How, what are the basis or ways of evaluating primary and secondary source? Okay? So, as I've said, mauna siya ang resources o additional sources. Okay. Ngayon ko nga naipangutana pero kay di mo katubag. Kaya ito lang stop itong share. So that's all for now. You'll be expecting another video discussion or supplementary video from me for another module, because as I've said earlier in this module, you have received 2 modules for this month. And dili mabalaka ang uban, kato siguro uban nagdali, or kuan ba ka sila kanang na-overwhelm ba ka sila, ay mo din ni si Sir Makanim,
Wapo man ni siya makanim sa video. Karon kay lain mouth man di ay. Unsa ba ka, unsa ba yung nagdagan sa inyong una. So instead nga duha ang inyong kuhaon nga module, o siya rin nadala. So don't you worry, I will be posting sa ato ang group chat ang ato ang soft copy sa mga module. So expect ninyo nga I'll be giving soft copy sa module 2, module 3. Right? So this is it for now. Hope you will be kanang on fire over answering your module, but meaning on fire, kanang motivated and sabi tawag ani kanang inspire na mag-answer sa inyong module. So that's it for now. God bless you all and stay safe. Good luck. See you in our next video discussion. Bye.